Dusun Wansar ini masyarakat pegunungan di Desa Wamana Baru, Kabupaten Buru. Masyarakat di sini masih termasuk dalam masyarakat pedalaman. Masyarakat di sini juga belum punya akses listrik maupun akses internet. Jadi bisa dibilang memang masih tergolong dalam desa tertinggal. Pembuatan proyek saluran air bersih ini kami lakukan di Dusun Wansar berdasarkan mendengar pendapat dan kebutuhan dari masyarakat Dusun Wansar itu sendiri. Karena saat ini memang sudah ada air bersih namun belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Dusun Wansar. Untuk itu proyek ini kami bekerja sama dengan Selavip selaku pemberi dana, Yayasan Pohon Sagu, Universitas Katolik Chile, dan Universitas Kristen Indonesia Maluku sebagai pelaksana teknis. We have carried out a series of activities that have contributed to its progress. First part, we complete a sand collection and filter process, which will be used for concreting. And the second part, we build a foundation for each of the houses, which will support the water tanks for each family. We build a natural filter inside on exits brown cap, which will help families receive cleaner water. Next, we will continue with the installation of pipelines from the brown cap to the reservoir and then with the distribution network to each of the houses. From the beginning of the project and through each step, we work together with the people, hand in hand with the community, listening their knowledge and experience. This allows us to build a relationship based mutual respect and shared learning. However, we be able to find solutions with the constant collaboration of the Wansar community. Di sini kami mengerjakan proyek air bersih untuk Desa Wansar, untuk titik fondasi yang disalurkan bersama profil tank, membuat 31 profil tank untuk masyarakat semua. Our role as NGO is simply just to support and share with experience in similar projects in other places in the world. And that was the case in Wansar, with the very active participation of the community in a project with the very vital importance, who is the provision of drinking water. We have been doing many changes from the original project to the next project and the actual project. We are still making some modifications along the road because we are trying to give the people the best result we can. It's not just come here, do something and just finish because we have to go. It's come here doing the best we can for these people who deserve. Jumlah toilet yang sangat terbatas juga di Wansar. Total hanya ada 2 toilet aktif di Wansar untuk seluruh masyarakat Wansar. Jadi kita berpikir bahwa kita menambahkan toilet juga ke dalam proyek ini, sehingga setelah selesai total akan ada
5 buah toilet di Wansar yang aktif dipakai untuk masyarakat. Untuk tantangan selama pelaksanaan proyek sendiri itu ada beberapa tantangan. Yang paling utama itu tantangan cuaca dan medan. Cuaca itu saat ketika kondisi hujan lebat, itu ada satu sungai yang harus dilewati oleh tim untuk angkut material, itu terkendala. Akhirnya ketika material tidak bisa diangkut ke Wansar, proyek harus katong tunda. Salah satu kendala berkaitan dengan listrik karena akses listrik belum masuk sampai di Dusun Wansar, sehingga katong bersama dengan tim sepakat untuk membeli generator yang bisa katong pakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan listrik. We have many troubles with the language because we have Spanish, English, Bahasa Indonesia, Bahasa Buru, Bahasa Ambon. So we have 5 languages at the end of the day that we are dealing with. I've been trying to learn Bahasa Indonesia as best as I can, tapi it's not enough, never enough. Katong selaku warga masyarakat di sini, katong berharap bukan cuma ini, kalau memang itu lagi ada ke depan, katong masih sangat mendukung. Sekalipun ini jadi tantangan, jadi kendala per katong, tapi katong bersyukur sekali untuk katong pun abang-abang selalu datang untuk membina katong, menjadi berikan motivasi per katong. Katong merasa ingin membantu bapak karena katong ibu-ibu juga semangat karena air bersih masuk dalam rumah, sing pi jauh-jauh lai, sing turun ke air besar lai, pacuci juga pacuci di pinggir rumah, jadi katong semangat. As a university, we have a mandate to try to make the world a better place, to try to find solutions to the different challenges. We have a commitment to the world, and from Chile, we want to engage with the world to find solutions to make the world a better place for everyone. Adanya proyek ini kami merasa bahagia karena bisa mencuci, bisa pakai untuk mandi, dan sudah bisa memakai air di rumah masing-masing. Beta bersyukur karena walaupun katong tinggal di tengah hutan, tapi masih ada orang yang bisa datang untuk melihat katong dengan bantuan air bersih. We are very grateful to have the opportunity to participate in this project, and we are convinced that together, in this case, we took a very important, little but important step toward a better world. Katong berharap bahwa ke depan Wansar bisa mendapatkan akses-akses yang sebenarnya terbatas di sini. Contohnya akses pendidikan, kesehatan, listrik, maupun internet. We are really thankful as a team. Me personally, I'm really thankful for being here, and it has been quite an honor to be able to help these people. Thank you so much.